اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز طلبہ اور پیارے بچوں، آج ہم آپ کی ایک بہت بڑی مشکل کا حل لے کر آئے ہیں۔ وہ مشکل ہے اردو کا پردہ کس طرح حل کیا جائے۔ اکثر بچوں کا شکوہ یہ ہوتا ہے کہ دیے گئے 3 گھنٹوں میں اردو کا مکمل پرچہ حل کرنا ناممکن نہیں، لیکن بہت مشکل کام ہے۔ اردو کے پرچے میں سب پوچھے گئے سوالات کو پہلے اچھی طرح سمجھا جائے، یعنی اردو کے پیپر کو پہلے سمجھ لیا جائے کہ وہ کیا پوچھ رہا ہے۔ جس سوال کے جتنے نمبر ہیں انہیں دھیان میں رکھتے ہوئے اس سوال کو اتنا وقت دینا چاہیے۔ کہا جاتا ہے کہ اچھا کھلاڑی میدان میں اترنے سے پہلے ہی میچ جیت چکا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے جیتنے کی پلاننگ یعنی منصوبہ بندی میدان میں اترنے سے پہلے ہی کر چکا ہوتا ہے۔ اس طرح ایک اچھا طالب علم بھی پوری پلاننگ یعنی منصوبہ بندی سے امتحانی مرکز میں بیٹھتا ہے۔ کون سا سوال پہلے حل کرنا ہے، کس سوال کو کتنا وقت دینا ہے اور اس کے لیے کتنا مواد تحریر کرنا ہے، یہ سب وہ امتحانی مرکز میں بیٹھنے سے پہلے ہی طے کر چکا ہوتا ہے گھر پر۔ امتحانی مرکز میں تو وہ بس اپنی پلاننگ یعنی منصوبہ بندی کو عملی جامہ پہناتا ہے ان 3 گھنٹوں میں۔ تو عزیز چلے آئیں بسم اللہ کرتے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے جو ہے یہ پیپر ہے اردو کا، جو سال 2 کا پیپر ہے۔ اس میں جو ہے یہ جو پہلا سوال ہوتا ہے یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ معروضی طرز کا سوال ہوتا ہے اور اس میں پہلے 20 جو ہے MCQs پوچھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور 20 MCQs ہوتے ہیں اور 20 ہی جو ہے نا وہ نمبر ہوتے ہیں اس کے، یعنی ایک MCQs کا 1 نمبر ہوتا ہے۔ 20 منٹ ہوتے ہیں اس کو حل کرنے کے لیے، اور اس کے ببل جو ہے نا وہ آپ ببل شیٹ پر ہی حل کرتے ہیں۔ ببل شیٹ پہ آپ کو میٹرک میں آپ نے کیا ہوگا، فرسٹ ایئر میں بھی آپ نے یہ عمل کیا ہے۔ تو آئیے دیکھیے کہ جو ہے یہ 20 MCQs کیسے آتے ہیں۔ بیٹا یہ جو ہے نا پہلے 5 MCQs جو ہے نا زیادہ تر وہ ہمارے اسباق میں سے آتے ہیں، جو ہم نے سرمایہ اردو کتاب پڑھی ہے، اس کے 14 اسباق ہے نا، تو اس میں سے ہی ہمیں یہ MCQs پوچھے جاتے ہیں۔ یہ آپ کی تسلی کے لیے میں نے یہاں پر جو سالو تھے آنسر ان کو مارک کر دیا ہے، کیونکہ اگر میں ان کو ایکسپلین کروں گا تو ویڈیو بہت لمبا ہو جائے گا، اس لیے میں یہ ان کے بارے میں بات کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے نا، علیحدہ ویڈیو پہ ہم بات کریں گے ان میں۔ تو یہ دیکھیے 5 MCQs جو ہیں یہ پہلے جو آپ نے سبق پڑھا ہے عمر بن عبدالعزیز ہے، پھر تشہیر پاکستان سے آیا ہوا ہے، ہوائی سے آیا ہوا ہے، اور مواصلات کے جدید ذرائع سے آیا ہوا ہے، پھر ایوب عباسی سے MCQs آیا ہوا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ MCQs آئے ہوئے ہیں 5 MCQs ہیں 6 سے لے کر 10 تک جو ہے وہ جو اس وقت آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے ہیں وہ مطابقت اور حروف کا صحیح یا درست استعمال کو پیش نظر رکھتے ہوئے درست فکرے یعنی حصے کو نشاندہی کریں۔ تو یہ جو ہے مطابقت والا، اس کی بھی ایک علیحدہ ویڈیو بنا دی گئی ہے تاکہ آپ کو اس 5 MCQs کو سالو کرنے میں آسانی ہو۔ اگر آپ ان کو 2-3 دفعہ پڑھتے ہیں نا جملوں کو تو آپ کو کافی زیادہ آگاہی ہو جاتی ہے کہ کون سا 4 آپشن ہے، کون سی آپشن درست آپشن ہے۔ چلیں پھر بھی اس کے لیے ایک ویڈیو ہم نے بنا دی ہے، اور اس ویڈیو میں ڈسکس نہیں کر رہے ہم، کیونکہ یہ ویڈیو خالصتاً پیپر کو سالو کرنے کا طریقہ بتایا گیا۔ آپ کی تسلی کے لیے میں نے مارک کر دیے ہیں کہ درست جواب، تاکہ آپ کی نظر پڑے تو وہ آپ پہچان لیں وہاں پر۔ اگلی جو MCQs ہیں 11 سے لے کر اور 15 تک جو MCQs ہیں وہ ہے رموز اوقاف، کہ یہ پنچویشنز جنہیں آپ انگریزی زبان میں کہتے ہیں، یعنی جناب سختہ، ختمہ، جنہیں اگر انگریزی کی بات کریں تو کوما، فل اسٹاپ وغیرہ کہتے ہیں نا، ہم لوگوں نے سختہ، ختمہ، اور اپنے یقیناً پڑھے ہوں گے کلاس روم میں، اور ان کو بھی دیکھیے 11 سے لے کر یہ 15 تک آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آتے ہیں 16 سے لے کر 20 تک MCQs آتے ہیں امدادی افعال سے ریلیٹڈ۔ امدادی افعال یعنی کہ معاون افعال، فعل، یعنی جسے ہیلپنگ ورب کہتے ہیں، اردو میں ہیلپنگ ورب کا استعمال جو ہے بہت بہتر طریقے جملے کو بہتر انداز میں بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور اس میں یہ مصادر دیے جاتے ہیں، ان کا ہمیں 4 جملے دیتا ہے، ان 4 جملوں میں سے ہمیں اپنا مطلوبہ جملہ پہچاننا ہوتا ہے۔ اس میں نا دیکھیے کہ نا اس میں اتنا کوئی مشکل والی بات نہیں ہے، اگر ہم ان 4 پورشنز کو اچھے طریقے سے دیکھیں اور مرحلہ وائز دیکھیں، الگ الگ کسی تیاری کریں، آپ کے پاس جو
जो भी की बुक होगी जनाब, कोई भी हेल्पिंग बुक है आपके पास या 5 साल पेपर है, पंजाब कॉलेज के पोर्टल के ऊपर आपको काफी ज्यादा इसके मुतालिक सामान मिल जाएगा। और अगर आप वहाँ पर 5 साल पेपर देखते हैं और पोर्टल पर देखते हैं तो काफी ज्यादा आपको हेल्प मिल जाएगी। देखिए, इसके लिए हमें प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और ये जो सवाल है, पहला सवाल, इसमें 20/20 यकीनी तौर पर आ सकते हैं आपके, एक नंबर भी आपका जाया नहीं होगा, कट नहीं सकता। और अगर आप थोड़ी सी समझदारी का मुजाहरा करेंगे तो आपके इस सवाल में 20/20 आ गए तो अगले जो पेपर है यानी इंशाइया तर्ज का जो पेपर है आपका, वो जनाब उसमें जो है वो आपको आसानी हो जाएगी। यानी देखें, 80 नंबर का टारगेट है, अगर हमारा 80 और 85 नंबर का टारगेट है तो उसमें हमें बहुत असली, क्योंकि अगर हम 20 नंबर इस सवाल में ले लेते हैं तो बाकी हमारे टारगेट के मुताबिक 60 नंबर रह गए हमारे, जो हमें इस पेपर से लेने हैं। तो आइए हम इंशाइया तर्ज पे बात करते हैं, इशा इंसाइया पर बात करते हैं। तो हमारे पेपर का जो दूसरा सवाल है वो ये है, वो है नज़म के अशार की तशरीह के लिए जो है ना वो है सवाल, उसमें शायर का नाम पूछता है और जनाब हमसे वो नज़म का उन्वान पूछता है, किस नज़म से दिया गया है उसका उन्वान और किस वो नज़म के शायर ने लिखी है। ये जलाल आतिशो बरको साहब पैदा कर, अजल भी कांप उठे वो शबाब पैदा कर, सदाए तेशाए मजदूर है तेरा नगमा, तू संग खिस्त से चंगे रबाब पैदा कर। देखो इधर ये है ना नंबरों की तरतीब, 10 नंबर का सवाल है ये, उसमें नंबरों की तरतीब कुछ ऐसी दी गई है, 1 जमा 1 जमा 8। इसका मतलब ये है कि एक नंबर जो है वो शायर के उन्वान का है, एक नंबर जो है वो शायर के नाम का है और दूसरा नंबर जो है वो नज़म के उन्वान का। देखो यहाँ पर एक मजेदार गलती मुझसे हो गई, वो ये हुआ, मैंने कहा कि शायर का उन्वान। देखो शायर का उन्वान नहीं होता, क्योंकि किसी शायर एक इंसान होता है और इंसान का नाम होता है, ऐसे ही नज़म का नाम नहीं होता। नज़म क्योंकि कोई इंसान कोई है तो नज़म का उन्वान। यहाँ पर ये वाली जो गलती मेरे से हुई वीडियो के दौरान वो मैंने चलने दी। इसका मतलब ये हुआ कि आप ये गलती ना कीजिएगा, शायर का नाम और नज़म का उन्वान लिखना है, शायर का नाम या नज़म का नाम नहीं लिखना, ठीक है, नज़म का नाम नहीं लिखना और शायर का उन्वान नहीं लिखना, ये गलती नहीं करनी। अच्छा, एक और बड़ी बात यह है, इसमें हम तफसीलन बात करते हैं, चलो अभी हम सिर्फ ताराना नजर देखते हैं। दूसरा जो है इसी सवाल का यानी सवाल नंबर 2 का जो दूसरा जुज़ है वो है गज़ल के अशार की तशरीह। और गज़ल का आपको पता उन्वान नहीं होता, गज़ल में सिर्फ शायर का नाम ही पूछा जाता है। ले बेटा, तो ये है दुनिया में जब तलक कि मैं अंदोनी रहा, गम दिल से और दिल से मेरे गम करी रहा, रोने से काम बस के शब हम नशी रहा, आंखों पे खींचता मैं सरे आस्ती रहा, नाजुक मिजाज था मैं बहुत इस चमन के बीच, जब तक रहा मैं खंदाए गुल से खजी रहा जी रहा। तो जनाब ये बड़ी मजेदार किस्म की गजल है जो हमारे सरमाया उर्दू में है, साल 2 में। ये है जनाब गुलाम शेख हमदानी साहब की है और मुसफ़ी तखल्लुस करते हैं ये, ठीक है। चलो इसके मुतालिक भी हम बातें हैं। ये सवाल नंबर 2 हो गया, यानी आपको मालूम हुआ कि सवाल जो नंबर 2 है वो तशरीहात का आएगा, यानी शायरी की जो तशरीहात है वो पूछेगा आपसे। यानी पहला जो जुज़ होगा वो नज़म की अशार की तशरीह होगा, दूसरा जो जुज़ होगा वो गज़ल के अशार की तशरीह पे होगा, ठीक है। अच्छा जनाब ये देखिए, इसके नंबर भी 10 नंबर है, लेकिन इसमें डिवाइड ही ऐसा किया हुआ है 1 जमा 3 जमा 3 जमा 3। यहाँ पर एक और मशहूर सवाल का जवाब मैं देता चलूँ कि बच्चे ये पूछते हैं कि नज़म के अशार की तशरीह इकट्ठे करते हैं और गज़ल के अशार की तशरीह अलग-अलग करते हैं। तो आपको यह नंबर की डिवीजन से ही मालूम हो गया कि नज़म के अशार की तशरीह इकट्ठा की जाती है और गज़ल के अशार की तशरीह, हर शेर की तशरीह अलग-अलग करनी होती है। देखो एक बात में टेक्निकल बात क्या है, नज़म जो होती है वो एक ही उन्वान या एक ही मजमून होता है उसका। अब उसका एक ही मजमून होता है तो तशरीह भी जो दोनों शेरों की है वो इकट्ठे पॉसिबल है, मुमकिन है। लेकिन गज़ल का जो हर शेर होता है उसका मौजू अलग होता है, ख्याल अलग हो सकता है, तो जनाब उसके हर शेर की तशरीह अलग होती है, वो एक मौजू पर नहीं होती, इसलिए वो पॉसिबल मुमकिन ही नहीं है कि आप गज़ल के शेरों को इकट्ठे ही तशरीह कर दें, ठीक है बेटा, तो अलग-अलग करनी है। अच्छा, तो तीसरी बात जो है सवाल नंबर 3 जो है ये सबसे बड़ा सवाल है हमारा, और थोड़ा सा साल 2 का तो सबसे बड़ा सवाल नहीं है, साल अव्वल में ही सबसे बड़ा सवाल
सवाल है। देखो इसके नंबर हैं जनाब 15, तो इसलिए, और ये है जनाब हमारा इर्तबात की तशरीह वाला सवाल। है तो ये भी तशरीह वाला ही सवाल। इसमें जनाब दो चीजें पूछता है तशरीह के अलावा, ठीक है, तशरीह के अलावा दो चीजें पूछता है। एक पूछेगा वो सबक का उन्वान, देखो सबक का फिर उन्वान है, सबक का नाम नहीं है, क्योंकि नाम इंसान का होता है, ठीक है, और उन्वान जो है टाइटल जो होता है वो किसी अखबार का होगा, किसी किताब का हो सकता है, रिसाले का हो सकता है, या अफसाने का हो सकता है, सबक का होता है। और मुसन्निफ का नाम यहाँ शायर नहीं होगा, क्योंकि जो नसर लिखने वाला लोग होते हैं उन्हें मुसन्निफ बोलता है। जनाब यहाँ पर है सियाको सबाक के हवाले से। अच्छा, यहाँ पर एक और गलती बच्चे करते हैं। देखो यहाँ पे दो जुज दिए गए हैं। असल में बच्चे क्या करते हैं कि इन दो जुज की दोनों भी की तशरीह कर देते हैं, हालांकि उसने हमें बताया हुआ किसी एक जुज की तशरीह करें, एक जुज की अपनी तशरीह करनी है। नाहक आप जनाब डबल मेहनत करते हैं, और उससे क्या होता है, मैं तो अक्सर जनाब दूसरा जो किया होता है उस पर एक्स्ट्रा लिख कर काट देता हूँ, ऐसे ही टीचर मुख्तलिफ टीचर करते हैं। इसलिए आप ये समझ लें कि एक ही जुज की तशरीह करनी है। अच्छा, तकरीर के वक्त मुंह से फूल झड़ते थे, आवाज में शेरी और दिलकशी थी। अक्सर लोग जो इनसे मिलने आते, किसी मामले में गुफ्तगू करने आते, तो इनकी जहानत और लिया करके कायल होते। ये पैराग्राफ लिया गया है नवाब मोहसिन मुल्क से, ठीक है, और इसके जो मुसन्निफ हैं आपको मालूम है कि नवाब मोहसिन मुल्क जो हमारा चैप्टर है, सबक है, उसके मुसन्निफ है मौलाना यानी मौलवी अब्दुल हक, जो बाबा उर्दू कहलाता है, उनसे मुतालिक ये पूछा गया है। बड़ा अच्छा पैराग्राफ है, मशहूर पैराग्राफ। यहाँ पर तशरीह नहीं करूंगा मैं, आपको मालूम है कि यहाँ सिर्फ हम पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा जी, इसमें अगला देखो पैराग्राफ अगर करना चाहो, इनका एक और कारनामा नहायत काबिल कदर है कि पहले ही हमारे सबक से लिया गया उमर बिन अब्दुल अजीज के मनाकिब उमर बिन अब्दुल अजीज से, और इसके मुसन्निफ कौन है, शिबली नुमानी, मौलाना शिबली नुमानी। तो ये वो पैराग्राफ है, ये भी बड़ा मशहूर पैराग्राफ है, काफी दफा पेपर में पूछा गया, यानी पहले ही तीन चार असबाब से ही उसने आपको पैराग्राफ दे दिए हैं। अच्छा देखो, ये जो है 3 सवाल हमारे हो गए हैं, मेरा ख्याल है मुमकिन है ये बात समझ में आ गई होगी। अब जनाब देखो सवाल नंबर 4 है। सवाल नंबर 4 है किसी एक निसाबी सबक का खुलासा और मुसन्निफ का नाम तहरीर करें। ठीक है, इसमें से भी एक अकबरी की हमाकतें हैं या मौलाना नजीर अहमद देहलवी साहब है। ये दोनों चैप्टर हमारे सरमाया उर्दू के साल 2 की किताब से लिए हैं। उनमें से एक का खुलासा उसमें मांगा है, जो कि बड़ा ही आसान है। अगर मैं हूँ आपकी जगह तो मैं अकबरी की हमाकतों वाला खुलासा करूँगा। थोड़ा सा ये लेंथी है, और मौलाना नजीर अहमद देहलवी वाला जो सबक है उसका खुलासा थोड़ा सा कम है। ये उनके पोते शाहिद अहमद देहलवी ने लिखा है, और अकबरी की हमाकतें खुद मौलाना नजीर अहमद साहब ने लिखा है। तो इसमें जनाब कोई हम 1.5 से 2 सफ़े तक हम खुलासा लिखेंगे सिर्फ। ठीक है बेटा, इसके नंबर होते हैं कुल 10 और 9 नंबर होते हैं खुलासे के, और 1 नंबर होता है मुसन्निफ के नाम। सवाल नंबर 5 पे चलते। अच्छा, यहाँ तकरीबन 10 नज़में हमारे पास साल 2 में, तो एक नज़म का खुलासा आ जाता है। कोहिस्तानी सफर के दौरान में ये जनाब बड़ी अच्छी और बड़ी खूबसूरत सी और बड़ी काबिल गौर नज़म है। हमारे पूरे जो है ना सिलेबस की उर्दू के साल 2 की मुझे बहुत पसंद है, उसका खुलासा है, और ये 5 नंबर का। मैं आपको बताऊँ कि ये वो सवाल है, यानी पहले सवाल के बाद ये वो सवाल है जिसमें आप 5/5 पूरे नंबर हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये बस सिर्फ नज़म का खुलासा 8 से 12 लाइनों के दरमियान होना चाहिए, इससे ज्यादा का खुलासा नहीं होना चाहिए जो मायूब समझा जाए। मायूब मतलब जिसमें ऐब होता है। सवाल नंबर 6, ये जनाब हमारे साल 2 का सबसे बड़ा सवाल है, और ये आखिर में करना चाहिए। इसके लिए आखिरी आधा घंटा या 40 मिनट बचा के रखने चाहिए, और ये है मज़मून नवीसी से मुतल्लिक़ किसी एक उन्वान पर। माथा उन्वान तो इस मज़मून पेपर जो लिया है मैंने, वो जनाब उसमें बड़े शानदार मज़मून के उन्वानात हैं जिसमें हम बहुत कुछ लिख सकते हैं। पहले है मेरी पसंदीदा शख्सियत, जिसमें आप अपने वालिद पर लिख सकते हैं, अपने उस्ताद पर लिख सकते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बात की जा सकती है, क्योंकि हम जो है सीरत नबी वाला या मोहसिन इंसानियत, हम ऐसा मज़मून तैयार किया होता है हमने। और तालीम निस्वा बेटियों के लिहाज से ये मज़मून बड़ा अहम है। जनाब ये भी एक मंशात एक लानत है, बड़ा पॉपुलर उन्वान है ये, तो कोई ऐसा उन्वान नहीं है जिस पर बच्चे लिख नहीं सकते। अच्छा, ये बच्चे पूछते हैं कि 20 नंबर के लिए कितना लिखा जाए, तो बेटा एक शीट की साइड जो होती है वो होती है 2 नंबर की, आप हिसाब लगाएं, या 3 नंबर लगाने आप उसके। तो जनाब 3 नंबरों के हिसाब से जनाब
کتنی لکھنی چاہیے ہمارے لیے؟ تقریباً ہمیں 7 پیجز 7 سے 8 پیجز ہمیں لکھنے چاہیے، اور حوالوں کے لحاظ سے بات ہے کہ ایک پیج پر ایک حوالہ تو ضرور ہونا چاہیے۔ اور شعروں کے حوالے جو زیادہ دے دیتے ہیں بچے، ہم نثری حوالے بھی دے سکتے ہیں۔ طریقہ قول ہے، میرے نبی کی حدیث ہیں، پھر کوئی بڑے بڑے لوگوں کے اقوال ہیں، اس طرح کی باتیں ہو سکتی ہیں، مشہور واقعات ہیں، تاریخی حوالے ہیں، اس طرح سب کچھ دیا جا سکتا ہے مضمون میں۔ اچھا، آگے جو ہے سوال نمبر 7 جو ہے، یہ پھر ہمیں سب سے زیادہ نمبر دلوانے والا سوال ہے۔ کسی تفریح مقام پر اپنے والد کے نام خط لکھ کر اپنے مشاہدات اور احساسات سے آگاہ کریں۔ مطلب یہ ہوا کہ آپ کسی جگہ گئے ہیں، ہاسٹل میں رہتے ہیں، یا آپ کے والد صاحب کہیں اور رہتے ہیں اور آپ کہیں اور رہتے ہیں، یعنی مختلف، یعنی آپ کے والد صاحب کسی اور شہر میں رہتے ہیں اور آپ کسی اور شہر میں رہتے ہیں، تو آپ جناب اپنے کالج کے ساتھ کسی تفریحی مقام پر گئے تھے۔ وہاں پر آپ نے پہلے اجازت لی تھی، کیونکہ پیسے تو ابا جی نے دینے ہوتے ہیں، تو آپ نے اجازت لی تھی، اجازت لی اور پیسے لیے، تو اب جناب اب آپ ٹرپ سے واپس آ گئے ہیں، تو ابا جی کو آپ ایک خط لکھ رہے ہیں کہ بھائی وہاں مجھے بڑا مزہ آیا، میری جو ہے مشاہدات میں نے نئے نئے کیے، وہاں جو احساسات فیلنگز جو تھیں آپ کی، وہ آپ اس خط میں بیان کر رہے ہیں اپنے ابا جی کو۔ آج کل جیسے ای میل کرتے ہیں، واٹس ایپ پہ تصویریں بھیج دیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ پرانے دور میں خط لکھا جاتا تھا۔ یہ جناب 10 نمبر کا خط ہے، یہ بھی ہم 1.5 سے 2 پیج کا خط لکھیں گے، اور اس میں ہم لوگ اپنے والد کو مشاہدات اور احساسات لکھیں گے۔ اس کے متعلق بھی ہم نے ایک الگ ویڈیو ہر سوال کے متعلق بنائی ہوئی ہے، تو ممکنات ہے یہ جو ہے آپ کو پیپر سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ہماری کوشش کامیاب رہی یا نہیں رہی، آپ کمنٹس میں بتا سکتے ہیں۔ میری طرف سے بیسٹ آف لک، آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کامیاب کرے، اور تھوڑی توجہ سے پیپر کرنا ہے، اور یہ سوچ کے کمرہ امتحان میں بیٹھنا ہے، امتحانی مرکز میں بیٹھنا ہے کہ جناب میں یہ کام کر سکتا ہوں، میں نے یہ پہلے کام کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ میرے اچھے نمبر آئیں گے۔ اوکے، جیتے رہیے۔ اللہ